नाही तर महाराज विषय बोलो हवाला काय सुंदर बोलो मस्त पण एक भजन हात लाव मला कोण जो जीव त्या भरे खराय गोनी बाजी पुरा भरे भारे गजासी गाई घरा सोडा धाने जीव त्या भरे खराय गोनी पुरा भरे भारे गजासी गाई घरा सोडा धाने जीवते प्रेम भारी वेला छरे हमरे बुदिरो डाला छरे आज आपण को बाबा दाबान गडी गडी आई की तू हां छरे आऊ जीवते हा भरे खेळ अरे साधु हरी देवी भगवान रोकी आवाज मीठी नहीं नहीं रोकी सुबह माई राधा की हरी जुटी लोग किना कुछो हां हां फका फोटो घाटचा अच्छा आणि दी भाईचा अच्छा फका फोटो घाटचा दी भाईचा दी भाई छे आणि दी भाई चुलो हां जर अलग अलग मिया बिया वो दे भाई साइकिल ले सके नहीं हां एक दी हां केव तुम तो ना हां गंगल केशरी घर मिया बिया आणि दी भाईचा अच्छा आणि दोई भाई चुलो जर एक मिया एक बिया मोटरसाइकिल पर कार लेला तो लचा कार लेला जा का जुटी छौ हां एक ही छे दुसर बात काय एक फाटावटाला वटाला आणि कुत्रान मार मार फोटो भरून दे गेली देखेज नी एक लोग के ढाल गो दाडो उस फाटावटा वटा आणि नगर मकिन मार मार दोन सेंटर नक्की त्याचा हां कुकरन काय वेगळा वर्गन जुटीचा जुटी आमच्या परिवारामध्ये जुटीचा अच्छा और किंमत वेगळी बाबू हां कुकर किंमत और किंमत हां जे kan जुटीचा जवळ हां अरे हां आपल्या तळी एक गावचा वगैरे काही वाटेल का कुकर जे करू बाबा काय सगळ्यांना काम चालू 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 आणि हां अरे हा ते तळी एक गावचा चा वगैरे शेवाचे घरी आजा मस्त छे ते माशी होती हां देवाच्या भाषेत येतो कुकर पण हा बात तुझ्या बात भाषेत येतो काय कसे कुकर देवानी देव को घ्यायचा ये बारे एकटानी जटानी एक गावचा चा एकूण खेदेव गेलो ले दो आणि रूम वर येतो करा बरा रूम वर येतो हां करा 27 किलो हां 28 किलो 25 किलो एक लाख 47 एक लाख 47 एक लाख 40 वेळा वेद एक रूम वर तू करा बरा 70 किलो हा. 75 किलो अरे बाबा ना फरक हां हां मेरी लड़ाई कसरा कसरी में अगर छोड़ दानी खाए लाग वसरी में ये आदत पड़ी धामे ना हां ये तो मांगे पड़ी आई है आए ने तो देहा बारे अरे ठाकुर श्री देवी देवता लोकी आवली की छड़ी भाई गई गोगी आए सुना संजय शंकर राठौर रेवाड़ कंचनी हाँ पानी फिल्टर ये हमारे संजय राठौर समुदी एक से 1 रुपया दे गया धन्यवाद और इस साथ नरेंद्र राव जी राठौर रेवाड़ कंचनी इनको सब 21 रुपया दे गया धन्यवाद धन्यवाद वाह अरे और साथ साथ हमारो हां के बापोरो बेटा अरे आवी गया पर अविनाश प्रदीप जाधव इनको सब 40 रुपया हां
51 रुपये देणगी आहे धन्यवाद धन्यवाद बरोबर आणखी विषय सुरुवात सर्व कारण संजय काका काय क्या ले जो आवाज है ढोल बड़ी से बर्बाद है लकड़ीला लागले जहां हाँ आशीष के हमें छेली शेनी शेनी हमारा भाई हाँ हमारा का दसरा लेगा रेदा हमारा घर पूरी करिए लेगा रेदा रेदा हमरा बड़े बड़े भगवान नाव हमारा भाई से हाँ ने लोगों को आसे भाटा नाव हमारा भाई से भाई जा बरोबर हाँ सारी लोगों बाटी खरा दिया खरा दिया और शेवटी लास्ट में तुमसे बाटी खा हमारा भाई से चले अच्छा हमारी कीमत कैसे अच्छा हमारा घर 50,000 रुपया रहेगा रेदा 50,000 पकड़ा रहेगा रेदा नहीं हमारी तैयारी काई है ए ओ हाँ सचिन माता बंजारा वाह YouTube चैनल बरोबर जगदीश भाऊ हाँ सिद्धू शब्द 40 रुपये 51 रुपये देणगी आहे धन्यवाद धन्यवाद चार विषय सुरुवात हमारा जीवाणु कसं होता कसं 50,000 दसरा रहेगा रेदा ताजेवाई लोकून खरा दिया हाँ पडले पडले खरा दिया खरा दिया नाट्य गावात आवाज पगत पैशाचा कोणास छोटी पगत हाँ छोटी त्यांना हारला होता भाई काय त्यांना हारले नको भाई हाँ मंगळा टाइम भाई आ जाओ जा गना आओ जल्दी दुआ को काय नाट्य गावात छोटी पगत पैशाचा बेस येता कोणे बाबा सुरू आवा कोण रे फोटो चालू हा. नाट्य चालू हा. काका सदरो हा. मामा सदरो उरे. कुमार सदरो हा. चालू हवा हमार गावात पगत पैशाचा बेसाचा बरोबर हमार चान्सेस है का नेने कारण केरो जो हाँ. आज भाई मेरे भाई बिहार सुंदर भजन बोलो भाई भाई बरोबर बरोबर हाँ. सके तो भाई मेरे भजन बोलू नी का कहा का बोलर कारण छे बरोबर क्यों बतंगे हाँ, कह रहे. महाराज विषय टूटो के भजन शुरुआत हाँ माटी घड़ी बोल बात पूछो तो अंकार के में ले जाए बरोबर हे राणा क्या पारे माया का राणा क्या पारे माया का लोगुरे आवाज किलो छुडो दारो गेरा हे तारी आणि क्या बोले काका में विजया कोण हवाली की तो छुडो दारो अंगना इथं काही कोणचा कोणी भाई प्रेमचा अरे छे एका वायगो देखो भाई प्रेम मार्केट चलो गो आणि एका ठेका लगे देखे मात्र प्रेम ठेका चलो चलो गो आणि एका ठेका लगे देखे पोती पोते चलो गो चलो गो रे पोता प्रेम प्रेम गण म्हणो कोणी कोणी म्हणे ही शब्द गाडीचा गाडी. आणि शब्द भेटचा बरोबर आणि शेवटी आऊ आज तो भाई सांगू दे कारण घेणं देवाचा बरोबर हे नाना क्या भाई उत्तम जाधव माजी सरपंच साहेब या पांगरपान हिंदू समिती 51 रुपया विजय तारू राठोड कुटुंबा हिंदू समिती 10 रुपया प्रकाश तारू राठोड हिंदू समिती 10 रुपया देणगी आहे धन्यवाद धन्यवाद वाह 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 अरे हां हे नाना क्या सो हवे तो जरा खादे के धरे मा अरे की खराई रे सवारी तुला सोई मा आजमाला आती दुर्गा देवी बेसते बेसन बेस प्रत्येक कांडे दुर्गा देवी बेसते बेस काही काही सजावं हां नवदन फगे चप्पल लागेली नाकेली हां काही काही सजावं बरोबर नवदन फगे चप्पल लागेली नाकेली नवदन आपास पकडायचं पकडायचं आणि दुर्गा देवी मुलियाला वाह. एक डझन केळा केळा 1 किलो सेब सेब 1 किलो अंगूर अंगूर. नवदन दिली नवदन दिली दुर्गा देवी हां तू खाली कोणी बरोबर ए हां काय शेजाल टाकून दिलं रे हां एवढं ध्यान ठेवा हां दुर्गा देवी मुलियाला हावने एक डझन केळाचं केळाचं 1 किलो सेबचं सेबचं परत जे याडी नवमीला पेटे प्रकारे रकाडी रकाडी तो एकांतर आलं किलो शेप नाही मगाई रे मगाई काय काय मला काय गजन ए बाळो ओ इथे जाऊ बेटा हां
સીવી જાળુજી હા આધા કિલો શેપલી આય હા અમાર કેરી કાઈ છે કાઈ છે કેરી માર્કેટ પીકા છે કેરી કેરી કાઈ કે છે કોણ કરી વના ઓના કોણ કરી હા અને જો ખારો છે હું ખારો માં થોડી ખારો છે અરે હા નવ તને ખારો કિંમત છે હામેના અચ્છા નવ બિના કડે ના કરી કિંમત છે શેરીરા ये भेड़ समझाओ कौन काम कर पवे दिया પિયા और हमारा छोरा खाया बा ખાયા બા करे દોના ભરન લાવ हाजे भाई मुरमुरा दिलर काका દિને દિને हाजे मुरमुरा दिले દિને और मैं फक्त आंतरा मुरमुरा खाली ખાદે आज मुठी भर लावा फक्त भेड़ से એન્ટર બે करे हां जाओ जाओ ગના सागर अंदर समुद्र आ जाए બડા दे दे तो गादेवर छली શેને मार पास भेड़ था અચ્છા किसे के बड़े भेड़ का पावलो गोमा ગો गो मन देखकर खुश हुए कि भगत ने पावलो आया कला હા ને मार किसे फक्त 100 रुपया ले 100 રૂપિયા डायरेक्ट 50 है આવે और आज 50 50 करे આવ माता अपन 100 रुपया दिलो દિનો ए केन से दिलो कोनी આ आगे कला આલા જો तो जाए 50 હા और आज 50 50 निकलो घर की નીકળો आज की सीवी करेंगे ગો 30 रुपया टिकट चलेगी ચલે જાગી 30 रुपया केवा ले लो લે લો चार कितना लगे 40 40 रुपया બરાબર और सीवी दीवार खरीदा है ना આવે 20 रुपया चलेगे ચલે ગે आप मार्केट फक्त 20 रुपया 20 રૂપિયા સર आप मार्केट में कहीं हुई देखो કઈ ए जोड़ू आए हमारे महिला छोड़ी रे છોડી સારી રે મારી રા तो दुनिया में देखो तो काका કઈ ये छोरी હા बापे घर कनाई खेते में पग मेली कोई છોડી મેલી बैठे के तड़ी साड़ा सिखायो આવરે मारे भी तड़ी साड़ी सिखायो શિકાય और શિકાય छोरी एक बात बड़ा लागे વળાય રે आगे वाला आपको को तो ठीक से बड़ा को હાવ ये तो काई હા नले पेटे पेवाड़ा औलाद આવરે हां वो छोरी छड़े नहीं દે 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 छोटा फोन लगा के नहीं હા ઓ ये आटो छेड़ी पानी खाई लेनी હા हाथ में रूड़ी बा રોલી બા मुझे कहा કા ये तांडल भाई मार बाप नाम से बास मार फोटो लग जाए લાગ્યા मार बाप सेवा टाक लग जाए લાગ્યા करे હા गोटना वेला में इज्जत करे और फक्त बेटी से બેટી चार छोरा रहता चारी कोटा कोना रोए ने રોય और सारी ताजे कर जगाड़े वाली है ये तो फक्त बेटी ने बसी सॉरी सर हां हां और आगे मुनाम चलगो मार किसे 20 रुपया वाह रात भर लेगो काका रेगो डायरेक्ट हां भाई बाबा दारू चाटे जाऊं छु आओ हां मार किसे 20 रुपया चलिए 2000 मार मुनाम रबरे रबरेनी 2000 मोटे चला बा दिनो 10 मार के मोटा हां आप निकलो घर की निकलो मार का तो पिसा छेड़ी छेनी मार तेरी पैसा कई मार तेरी पैदल जा पैदल 40 किलोमीटर हाँ। और बोले क्यों वळतीरा हां आवा तब से कोटाली को गो बाजार की हकारी कई की ए बोल ए मोन हम थक रहा हम रे बड़ा तो हां रास्ता काटे कुछ भी बात दूसरी भी बात गाड़ी आई आई पुलिस कोनी हां कई की यार किसे मार लाके देखी हां रे क्या दी किचन में हां आज माँ ये बात है आजमाओ सासू देनी हां साड़ू देनी कोई नहीं हां क्या होला बरोबर आसो प्रेम देनी कोई दे दे रे दे बोल के नहीं कोई काय गाड़ी आई आई किसे मार कर देखी देखी कौन 10 रुपया लगा कोनी कोणी लावे जब तक बाकी में पानी भर ली भरी भरी हर रोज लगी आवा आटली दूर गया वो छतर सर खाई ले आकला ले ले ताकत 20 रुपया रे रा जब तो भाई देना को दिनो आपरो गांव आज 40 किलोमीटर दूर दूर से सरा बेड़ो तो कुकाई जाय छला उकरन जाईस अस्पताल पहले रोज चाहिए हाँ। मार्केट मोटरसाइकिल छेड़ी येने ऑटो छेड़ी येने अरे भाई आओ वजन आजी भाई पानी भर लेली सरी और रोई वो रोईरा काई की वो काय की भारी लाडे तीरा गाड़ी मारी हरी हरिया बोल बोल गाड़ी प्रेम तीरा गाड़ी बेबे दिया गोखले ती तारे पीवा सिनेमा गाले दी दो अन्न कोण कोण रोई हां गोखले ती तार पीवसीमा हां गोखलेती तो गोखले ती तो बरोबर हर वेडो हां 40 किलोमीटर काटो છે सरे अच्छा आवडा करके पैदल खुजाई गुजाईस रा आत्माय बोल माती आजमाय ये छोरी महफिलत में છે अच्छा 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 वो छोरी पिसा की जोरीन છે अच्छा ये हां मोठ्या घरात छोरी છે अच्छा और पिसा हां संदू केम છે चली आणि जे रोज मजुरी करून खाव છે खाव चरा और पिसा साखरे आपल्या ते वजन खोळो कळा
50 नोट फाटी गई गी आज साकरा लागलो काय 50 नोट लाई लाई रे लाई ओजन मार छाती फाटी गई फाटी मारे वीरा घर आई आणि आई तुला ते लोक घेऊन मागली लागी रे आणि आप झोक राहतो जो घर आहे काका हाव घराकडे फक्त 3 मिनिटांनी देतो रिदो 3 मिनिटांनी येतात हाव मार रोज भेट ब्लड कॅन्सर लेगो देखो तेज मार दवाखाने में ले गए लेगे रे लेगे भेटी लेगो को दिसावे की पिसा काढो हाव आणि लाख का मार खिचर बाई से अरे अच्छा मावरे ती गाडी पकडो काका पकड़ो आणि याची ती निघलो निकलो रे मावरे ती आर्मी चलगो हाव आणि आर्मी गाडी में बेसगो बेटो आगे होता हम निकलो बा निकलो बा आधो घंटा गाडी लेगी लेगी आणि प्रति फोन आवगो आवो हां हाव प्रति फोन आवगो हाव बाबा आओ आ बाहेर करे छेडीला छेने हाव आधी 1 लाखच कोरे हां 10 लाख लाय तरी फायदा छेने छेनी रे छेनी चलगी चलेगी जे भेद मार कर 1 रुपया न देता मन वळकी हो वळकी मार पिसा देगी हां मार खिशात देगी हो देखी रे वो देखी भेदे लास्ट में 3 घंटा मार साकी लायो लायो एम कसे पाठववी भावने करे बा ए मारे वीरा भावने लोग काय घालवत काय आणि वेंदो एक खर्च लढाई होईनी होई होई तो 10 घरे मजाक करायचा मजाक लोग खराईनी हां एकच लोग देखत आदमी भावने त्या टाइम पे बीबी रावला कर चलो चलो गो आज वो खेल लगो बेटा काय या शिकार होटो बेंदे बा लेल ना नहीं माना किया ना की रे घरी सफर में लात मारो 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 हेड पे लगो हां निकल लाके दी देखा अपमान सहित कर ले लो इतो और एवढी भाई हारेगी देखी रे देखी जेरकन छुट्टी काका हां आदमी हां हमार ताने में खेती लड़ाई मारो करी हां कहा एकलो छु हां मन घर पे तो सलावर कोई नहीं बरोबर हां भावने रावने जे टीचर भाई छ चा वो जानी कर जा करस कर भावने हां ठीक है लिया और मालूम छे काय मन मारे में याद आती आगा आव सर सर मागे तो लड़ाई मारो करे मारो कोने रे આપણે સર કોઈ જાય નહીં हां સર એકલો જ ભાઈ જો हां પાછી ભેગી વાળા કે સળા વાળા કોઈ છે નહીં छेनी रे छेनी બેંડો हां वो ડીલે પર 5 लाख रुपया कर देगा रे दा જેને ડીલે 5 लाख कर देगा रे दानी पर मार भाई पर कर दे न रही चाहे अरे चाय એ ઉપર कर फिर जाई चाहे बरोबर मार पर रेगो तरी करायला चालच चालच रात्री मागे वाला फक्त बेनच आहे बेन से बेन पण काय आवला हां नागपुरेचं पुणे मुंबईचं अच्छा अच्छा जन 50,000 रुपया पगार છે चले मारे नमाई घरी एकला राखी बांधून जर आई आई तो आवला फोन पे पिसा मारोजी हां बरोबर फोन पे काय हां यावला फोन पे पिसा मारोजा मारे काय मारे आहे करे छेनी मारता ते राखी टाकता हां पण पिसा मार दूज मग मार दो पिसा विषय सगळे येऊ हां आलीच के सारो बरोबर मारे ना मार भाई माती बोली जाय बा बोली चाय देखो हां हमार कटाली जीवाळोचा कदे दाणी यारी मरगी हां हेने अंगुठा लागवतानी बरोबर 7-12 पर्या हां एकला जणी नामी लगी लेगी जो जबर मोबाईल नंबर सुद्धा छे या छेनी बिल्या केम घाल दे काम केलो तुका कामा काय जीवाळो जर कमी लोगो देखो दुसर फक्त हासेवाळचा हाशिया रे हाशिया ऐसरा पाटी खाल्लो काय रे हां आम्ही विचारावर भकम चले अच्छा अच्छा बरे हां आणि सोपती लेताली पाटी खावर गेम છે चले अच्छा संकल लेताली पाटी खावर फक्त भाई છે भाई એ તો કન્યા ભાઈ કાઈ गेलो बाबू काय તો તાર ભાઈ નામ પત્રિકા છે રાજા छेनी बिचारो बड़ा पारवासी लो बिचारो बड़ा पारवासी लो बड़ा तोड़ो भाई मेगी रे गारोरा बिचारो बड़ा पारवासी लो बड़ा तोड़ो भाई मेगी रे खानो भाई भाई ने की करो बरोबर ए भाई भाई ने की लिया लिया फोटो में उम्मीदवार हां हां बरोबर आमदारे भरेला हां
ને સરપંચ એમ રહે ગયા રે દે સરપંચ દાદા છૂટી છે વાહ 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 રામ 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 આ સમ છે સર જો મારા જિલ્લા 30-35 લોક છે હા મને રે એ પરિવાર મોટો છે ફોટો ઈધર એક કરી લેવો લે વો મન નિયોનો આશા કોઈ રૂપિયા છે નહીં જેરી છૂટી બી કિંમત છે બરાબર. આવ હા 5000 કરી હા. તો 1 લાખ રૂપિયા દે જાવ છું દસ હા મને એક કરે છું સા હા. છૂટી બી કિંમત છે બરાબર. જે મન કા છૂટી લઈ લેવો રેગો और किंमत लगी લેગે આવ હા ઈ આખરી ડાંગરી છે હા કાઈ કર શકે નહીં શ્રેણી અને વેદરી એ દે કાઈ બચું તાકાત ચાલે લાગી આયા ચાલે ચાલે હા બરાબર જે અંગૂર ઝુમકર નહીં છે છે 30 રૂપિયા પાવ છે ભાવ બોલે 30 રૂપિયા કિલો છે હા 30 રૂપિયા કિલો હા ઓય અંગૂર છે હા એ અંગુર જ એ છે અંગૂર છે બરોબર. પણ કિંમત કાકો લાગી કા ઝુમકામ છેની કર્યા બરોબર બીજાનો માટે રામ લક્ષ્મણ બેઠે ભાઈ ભાઈ વાહ વાહ ભાઈ તારો ભાઈ ચલો રે ભાઈ લક્ષ્મણ કરે કરે દે હા પણ રામ એકલો જાય કે ના ઓલા ચરગો ચલો ગો આબેરી ભાઈ છે આવેરી છે વનવાસ આયલો હા કાલા આવશે હા આવશે મરે નાય અરે કોની કરે ઓકળે કમારો કે પકડીને જવર લાગ આવું ગયો બનાયો લગમ છે કાકા ખૂબ છે ઓદર હમારા દસરાવ કીધે કીધે મોટ પંગર હા હા લઈ શેર બાટી ખા લે ખાધે મારા સાળા માર કાકા છે તો હમ બેઠે રહ્યા બેઠે બેરે માર સાળું કે હા માર દોઈ બેન બાટી નાખરી ના કરે હા હા ને દોઈ બેન બાટી નાખરી હા આ બાટી ખાલે તારે આપ ઘર કાઈ બન ગયા હા તાવે લન બેસે ની બેસે ની લુગી લન બેસે ની હા શીલા લન બેસે ની હા ને મારો બાટી ખાલો ખારો પણ મારી વાળ માર સાળી ને હા મારી વાળ તાર સાડી માર સાળી ને બરાબર એક કોટા જેવો કોને વાળ રહ્યો વાડરી ની દોઈ બેન બાટી નાખરી ના કરે આ બાટી ખાતું ખાતું હા માર દે આટે ભાજી લાગી લાગે આટે ભાજી લાગી હા ને આ મને આટો હા આ બુટન કના કુસુ મગો હા ને આપણો સાળી દેલા બરાબર એક જ છે હા આવડી આવડી હા આવડી ઓડી આવડી છે હા આઈ પરથી હા ઓકે આમદ રામે તો 1000 રૂપિયા સાડી હા મારે વાળ સાડી પહેરી મેલી હા આને પકડો પકડો આને પૂછે કીધો કીધો દસો પૂછે કીધો વાહ ઓસો ઝટકો મારી હા ગોલી માર કર ઉલે બાપ રે તો એ મેરી પાટી નાખી દીધી હતી દેખ લીધી ના એ 1000 રૂપિયા સાડી લાયા તો લોકોને પૂછી નીકળ્યા હા ये ना 100 रुपया सिला को निकलायो હા स्टाइल स्टाइल હા और भेट बाटी काटी नाखती નાખી आनो डिले पर निकाली ગાડી રે और मार दिले फेंक दिले ફેકી ફેકી बोला किसी लाग गिला હા ને ये की कुछ गिला બોસ जना कड़ा बना કઈ ये 5000 नहीं करायो ધરાયો तो सलाम नाले के में कोई બજા ये गिरी भाई जब करायो હા રે 5000 के में હા ને कीमत है કિંમત आएगा હા आए संपत शिवलाल पवार एनो समझे 21 रुपया कैलाश किशन जादव दयाल धनोरा एनो समझे 21 रुपया उत्तम धावजी जादव माजी सरपंच समझे 51 रुपया गोरसेना गोरशिपारी नायक भारत एनो समझे लिंबाजी धावजी जादव गोरशिपारी गोर नायक हाँ रेवड़ आदिलाबाद ये हमारे साहिब समझी 51 रुपया देने के आवते धन्यवाद धन्यवाद વાહ और इस शब्दों साथ इनको अमर सिंह हरचंद राठौर इनको समझी 21 रुपया वसंत हरसिंह राठौर महादेव नगर इनको समझी 11 रुपया गोरसेना गोरशिपारी सर्कल अध्यक्ष हिमायत नगर धर्म सिंह मोहन आरे ये हमारे आरे साहब समिति 51 रुपया और इस शब्दों साथ पूजाबाई बलिराम आंगनपाड़ इनको समझी 21 रुपया जय सिंह दया धारोरा चेयरमैन इनको समझी 50 रुपया काटराव तारू राठौर बेलगांव इनको समझी 21 रुपया तुकाराम रामजी जादव आंगनपाड़ इनको समझी 11 रुपया राजू पुराजी कटंबा इनको समझी 21 रुपया यशराज मिथुन जादव
केवळ पागलपण એ તો સમજે 21 તરીકે આપ ધન્યવાદ વાહ તો શ્યામ રાજે તમારો આશીર્વાદ આવને આજે વિશે શરૂઆત બરોબર પર અંદર નો એકાવન તૈયારી ચાલુ છે ચાલો છે આજે કા સજન તૈયારી છે હા બરોબર હા રાતે જરા છોડ દે હા આપ કરી છું આવને આવને આપ કામ માં કઈ કેવી કેવા કોની કાઈ રાતે તેરા કોની કાઈ સેવા દિલે બાકી આપવા હા કામ કાઈ તું કર આપ કાહણે રે સાલે માઈ વાહ વાહ સેવા દેવ ઘાડો ઘાડો સેવા બાયો નજર ફેરા હોડોરા સે ઘાટો કાપા આવા કટી કઈ છે ની છેને ઓદર ઓદર કાઈ મુંદર હા તમારા કચરો પીવો હા સરકાર લે હા એક કામ કરે જાવ કાઈ વેપારી મેલ દેસ હા કશી માર ગધી બદલું દીધો બાપરે પકડે ઓની કાઈ મારા ગધી દેખે લાગ છે જા હા ઉધરે તોડી કી હા ઓલી રે મને આવડી ગધી રામ લાગ છે હા ઓલી રે અરે હા સંત કે તું ખેલ્યા છે ખેલાડી છે રોજે નાસાડીજી રોજ હાસાડે છે બરાબર કદી ખોશ લિયા હા અને કે હોટો દિલા ગયા વાહ 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 કે તું જાય ની હા કારણ કાકા હા આપણ દિલા કરતા કરજર માં પર આવને પણ માર ઘરે પે બસો કઈ છે રે કાઈ યાદ આવ ભજનેથી ઘર ગો ગો ઓર હાડા નિકા પતડી હા બાપરે પકડી બીજા સાહેબ પેલે ગાળ મેલ દીધો તો હા 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 ને મકો પર સડાયા ચડાયા પણ આપણ હિંમત મેરી કોની હા સોને ભાવત કઈ છે આપણ કાઈ છે 3000 હા 14000 છે મહારાજ સોને બસ કાઈ બે પછી કા તો લાલમ છે કોણ જાવડી ગાડી તકાલે ગુરસી લગાડે દઈ તું જેમ દેખશે હા યાર હાડોની વેન્ટે છે કાઈ કરવા હતા કાઈ ઈલાડે છે આબા એને ચારી વડી ફરક દેખી લો માં દેખો દેખો તરી કદી કઈ મજા લાગરો કરી હા 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 મત કરવા મોરો મત કરો મોટો સમાચાર સમાલે દિયા લાલો લાલો મત કરો મોટો સમાચાર સમાલે દિયા લાલો લાલા ઉસ્મિના ચાલુ છે હા. એમાં 1 કિલો છોરી દેખીને સગાઈ કરેની હા દુસરા કરે છે હા આપણે સગાઈ કરે માં વો કરે દબા વો કરે છે હા બધું બેવનું ચાન્સ રહી ની હા આપણે કાળ હાલ દેવો હા પૂછે ભાઈ સગાઈ હોઈ તો છોરી રહી ની વેરી કોણ લાગ જાવ છે હા. છોરી ના દેની હા આનું કેદી દેવો કેદીને આપણે ને અને હામ દેખાડી હા હા પૂછે મત કીધો ની હા. એક છોરી એક ફરક નું બસ બસ એક નંબર તમે પ્લાન હા હું કાકોની આબે તને લઈ મારે કોણ આમ તો ભલે મારે હા 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 જે કરી દો આપ કાઈ કોઈ બટા બાબા પૂછે કાઈ સચાનું નામ પાડે આપણ આપણ પૈડા કીધે આપણ આપણ અને તારી કારણે વખત ચલે ગયા હા કાઈ બસ ઈ આમોલ જમરો કરી હા આમોલ આની કરું હા બાપરે આધાર કાર્ડે પર નામ ફિસકાવ છું બીજા હા બરોબર સોનું નામ તો સોનું ગયા યે લાગે નું હતો કાઈ કરે છે લાજ દેખે છું કાઈ કરે છે રાશે લાજ દેખે છું હા ભાઈ દેખો હા એટલે નામ હું કામ કરતો છું કાઈ કરતો તો હા તાર લોકો હાથ દેખો દેખો પણ માપર પડી ગયો છોડ દીધો કાઈ પડી જા પર હા આ કોને હા આગળ બનાય લોકો બનાય આ વર્ષે બગાય ચારણ કોમાં કોકો એક ભાઈ હાલ કોટા બેઠી કર ગરબા ભાઈ મગર તો પુલિસ આદર કમિશનર વડી સટી કીધો કીધો તુમ હોશિયાર છી હા લક્ષ્મી સારું કો લાગો હા और एक बात करो मुको કાઈ काल माइल घरे में कोटा पर હા तीने किले हटाक मुको હા गीता तो देखन काल है બાપરે आनु के नागो કો भाई होशियार है ઉજાર आटी से होशियार है હા महाराज આવ बरबादी आगो छी આવો છે बाटी के टिकरा खादो की लागो હા બુકો જીસ कोई विश આવ असर से पर पानी खा ले ખાલેસ भाई ताली रानी હા बाटी की दी કીધે पर भाई होशियार है ઉજાર खाना काटे वेली હા पर बाटी ढेटी थी ना हाँ? बाटी ढेटी બાપરે पर बाटी बाटी दो વાડી હા ये कोल खा दो ખાધો भाई को હા भाई तू ताली रानी હા बाटी की दी મસ્ત शेर बदल काम धन्यवाद ધન્યવાદ और ये बाटी जब लड़का से खाना दे देश नहीं मुको હા રે खूब जमे आ બાપરે डायरेक्ट कहीं भाई કાઈ કી उठ ઉઠ वो होगा હા वो होगा ઉભો ऊपर वो ઉભરો भोकनो હા तो ना मार घरे में गड़ो गड़े हंडा दिखाओ દિશા આવો છે और बाटी हेडर हंडा दिखाई હા अरे હા क्या परी भरोसा किधर है આવ રે આવ क्या परी भरोसा किधर रहेगा રેગે हाँ આવા आशा जमीन के नहीं જમે જમે अरे क्यों तुम मत करो मोटो धमाचार है સમાજ દેવી આય લાગો લાલ લાલ क्या लागो ना लागे બરોબર आप 25,000 डीजल धमाकन છે છે हाँ હા डीजल भागे दी હા तूने लोग को
बोलतो जारे कोणी आबा हा हे असं कडे मार खावती हा ये देशर जवान पुढे लोक जारे कोणी आबा जारे पडे समारे पाहिजे मार खाय पडे आली हा जिंदगी भर मार खाले कोणी ना हा. हे मार खावती ना खरावच. हा ध्यान लगाओ काय थोड़ा जादू जादू हा तमाशे करता नहीं हा कोई लेवा जादो हा रेवा रेवाने कंदा ಇದು ಸಂತಿ ಕಾಗಡ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಿರು ರಾಠೋಡ್ ಕಂಚನಿ ಇದು ಸಂತಿ एकावर काढले की आपण धन्यवाद धन्यवाद वा आगे विषय सुरुवात सुरुवात हा. कारण कशात काढतो आपल्या गीतं आपल्या समाजावर बोलती जरी वरती चरित हा 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 आपल्या वाया हा 12 वाजता टायमिंगचं 3 वाजता वाया रोज हा कोकणाला जावं भागत गेली भागत वेगे सर्वांनी जावतो हा म्हणे म्हणून तसंच काय काय आला रंगून मुल्या बरोबर आहे लेके कळल्या ती लेके. वाजता चान्स आहे शेरे हा तिला जावा हा कारण से करो कारण झालं नाही हमारे तुझा हा हम आया आया अरे में गया आया में त्या अरे में गया हा आई कहीं लोग हा हमारे घर में सब हम लोग घर गिरी तो कारण काय मारा वाला वाया र जी वाजे कहीं मंदिर कर नाचे लोग हा वाया कैंसिल करना है बाप रे कॅन्सर और ये दोनों चलो बोला चलो तो हां हा अजय हा वो तो दो नाचे लगाड़े लगाडे जितना लोग पामल के लाया पर हा सेन बाड़ी कराना के लोग करा ना के नाचे लेकर मुझे गए हा वो धामला रहते नहीं वो दोनों ना हा खर्ची दिख बनाने जाओ दे बोकड़ी वालों के सर हा बाप रे लागिन के नाचे सर नाचे सर और बाकी तो एक पीछे जो हा आपको एक अलग सुबह हुआ कोण जो ये बड़ा आसो पानी बाग बही ना हा बॅलर क्या है बरोबर डीजे नाच रहे हा आणि आसोच बाग मेले बांध मेल्या डीजेला आणि आता समोर पाणी नाही बा लिया बा नाच रहे नको हा आणि फिर नाच रहे बा बरोबर पण गो गो म्हणजे रस लागी हा एकाने गेला आपण पिलो पिल्यानो आणि भरवली हा खिडकी कारण कारण तो खिडकी फिरायो हा हमको वासा हा पानी तो ना हुआ बाप रे करे लियो ले जाओ एक आयतो जमस के गेला हा काय हुआ काय हो आणि काय हम्म, महाराज मन केस केन केरोज बगला बरोबर ये माहिती का मोडा छला हा बाप रे गेले गेले वो टाइम में बाहर हा मैं तो भाई हा मग ये काय समजतो तुम्हाला हा सजार मग हा ऊपर तर गो ना हा पण मला ती महाराज काय आता नाचन पियर वर जाव गेला हा आता नाचेरो हा आता पियर पियारो उधर दूर गुण जा महाराज का आखे की आओ हा बरोबर अरे हा अब हा सजारू छोरी मररी कोणी हा मररी कोणी बघो अरे म्हणे ना मररी कोणी घर जोरे देर कोणी हा घर तो पकडले कोणी पकडता कोणी ए ताने बाई एखादी छोराचं कसं आव आव गो तू छोरा हातोत घाल हमारे छोरीचं हा ताको दे तारतन दे आम्हा ताणी म्हटला हा लोक भरोसा ले कोणी बघो हा भरोसा छैनी येने पहिले घर झुपडा रे झुपडा झुपडारो झुपडा घर पडून खलप कोणी रा कोणी रे वो दरवाजा कोणी रा हा. लोक भरोसा परत चले गए चले गे एक बार छोड़न गे बरोबर भरोसा पा बरोबर भरोसा कभी हो देखो लोग दरवाजा लाए लाय आज ही भरोसा कभी हो देखो लोग कलप लगा रखे कलप लगाय आप भरोसा रेकॉर्ड कोणी देखोच कोणी सीसीटीव्ही चा हा डायरेक्ट सीसीटीव्ही कॅमेरा सीसीटीव्ही चा बरोबर काळ 11 बदल को बाबू बदलो पहिले हा एक मोठं जमीन का घरी असो तर घरी समजा ये वो एक मन के हाथ में लकड़ी देते थे दे म्हणजे कचरी केला घर नाही चा नाही क्या काळ 11 बदल को म्हणा बदल गो आप कुत्रा कोच मिले चा देखो म्हणजे क्या घर नाही चा हा समाज येती आहे कन्नाजी भिकू जाधव रेवा कटंबा इंदोर समिती 41 तरीके धन्यवाद धन्यवाद वाह दिलीप धावजी आळे रेवा रमणवाडी चेअरमॅन इंदोर समिती 51 रुपया भीमराव धावजी आळे रमणवाडी इंदोर समिती 40 रुपया 21 रुपया तरीके धन्यवाद धन्यवाद वाह इंदोर शिवाभाई देता मेरा आशीर्वाद आगे विषय सुरुवात हा करण ध्यान नका काका हाँ। जमानो घर घुसिया नको होशियार छे तेरी शिकायत से वस्तु छेड़ी ये नहीं रहा हाँ। हां हमारा घर चल रही गरीबी है ये नहीं है और डोकरा तो क्या जा रहा है समझा हां ए थोड़ा
એ છરા અરે ભાઈ મસાલે બેટા આજો રે આજો રે તું વાતે હમે દી વાતે આચી ગજે કચા કચા પણ આગે વાળો સાંભળે વાળો ઈ તો ઠીક છે જે ઈ તો 7 વર્ષે મન કરે જા કઈ ઈકો નહીં હા તો કઈ નો બોલો હા આજો રે કાકો જો જો તારે ગોબર કે પર તમાર બોલે ની બોલે ની રે બેટી બોલે છે ભાઈ હા કે ઘરે કરી રે આ કાઈ નો બોલો કઈ ની કરે છે લોક બોલ રે કોની હા દી વાતે ભીતરી કેરે કોની બોલી કે રે મુજે કેર બાતે આગે વાળો સાંભળે વાળો સુધર છે ની શેની શેની હા હા સાંભળે મંગલો ગુડ ગો સરકારી હા સાવકારી કંગો ગો સાવકારી કો ગો લોકો મામા આવ આપણ 50,000 રહે મગો એ દા जैसे कुछ काम से હા हाँ वो क्या ना को હા महाराज लोग पहले बड़ी बोलेगी બોલે ની एक दूसरे कैसे काम भी है એ વાત वो साल का नहीं આવ ની 5 पतरी ला લાય 5 पतरी પાસ પતડી ले आए पतरी લે આવી आप भाई भाई काम से હા कति भाई अभी तो बांधे બાંધેર છે साकर पूरा से तो બાંધેર છે कति पामली की तो બાંધેર છે और जेदल ला હા वो दन बांध ली હા બાપ રે ये बांधी तो बांधी આવ ની घरे में काम करे छी આવ ની लगोड़ खाई गिरी કાઈ કીધી બસ बरो भरा टोकरो है तले કહે बोले जाए હા બાપ રે બોલે હા ચલે જી બોલે लोकुर भाई में करवा करे सालो આવ ને हमारी तो तैयारी कर આવ ને આવ ને हां जैसे ये काटे टोकरो રોકણો जे भाई करे बोले नहीं હા कौन कह रही કઈ आशिया એ आई હા कभी बोले ગુગરા ચાલુ बढ़िया હા क्या हाल नहीं આવ ને રે जत्तारी मंगलसूत्र एक गजरा એકાદરા मंगलसूत्र माहिती માહિતી साड़ी और ऊंचे પૂછેતી जगत पत्री ला લાય साड़ी आठता હા पत्री और ऊंचे હા બાપ ये तो बिचारी हो ઉજારે की बोले पर ये आप बोले की આવ ની पानी भरली नहीं બરે आपके तो बहुत आया छे આયર ચલે लोकोर लोकोर भाई में कर बोला बोला કાઈ કર हां हां હા अल्लाह लाजिया હા ઓદे नवीन की जाई छे નવીન चाल हम कर આહા હા ये टोकरो હા हम करो હા तो टोकरो આહા पति जाओ नहीं આવ ને लोकी ए घरा હા ए હા और टाइम बाबा હા भाई टोकरो बटाई બધાઈ और फरी हटो ભરે ये पति आयो આયરો और सावकार पति आयो હા एक જ જगो આહા બાપ રે महाराज ने कहा आतो गरम लोग तो 400 छे नहीं છે ને પછી 5 પત્રી લાય કદે હા ભાઈ આગા વાહ સાવકાર વરના લા લા તો અકળો મેલે દીનો મેલે દીનો આગારો આગારો એ બરા ઓ બરા બરા કરા બરાબર ચાર વાતા ઈ કરી જાય હા ઈરે હા તાર કરના કો ચાર ના પીછા છે ની છે રે અને પહેલે જ કરતી ફેડો કરી લાગો હા તાર ભાઈ ગળે આતો ગરમ છી લાગો છે પછી કાલે થી આપે તો 5 ગ્રામ પત્રી લાય કરી દીધા કદી થી આવી ગલાય બોલે 400 છે ને ભૈયા મત કર હા તાર કન પીછા સગલાગો હા સવાર હા 4 વાગે તારી પીછા લાગે ઠીક છે ઠીક છે જો દેખે સલા હા વાહ वो घर है ગો ઈ કોઈ મત હા અરે છોકો સગો પરવાડી ઉઠો ગોટો બાઈક કો કાઈ પકો કાલે ના પડી ગયો હા કાઈ કરી કાઈ કરી છે આ? આવો નવી દી છે હા दूसरा डीजे ले વાહ ऊपर ये जगह ले હા लेगो લે ગો तेनाले देना को હા पिछा लिया લે साव करे देना को દેના કો हां આવની को हटो खालो ગો भाई की दे કાઈ ये बार पदरी કરતા છે हां हां હા कत पदरी હા कोन कोमा કાઈ आ पदरी छै भूलियाई छै છે ને आ काई छै છે ને आ कोन कर मको કોકર लोग भाई में कह दो હા હું હા अरे હા काका હા जना भूलिया में चना किया કના પતની વેચાના ગયા बरती रे मेरा खुल खुलिया એ તો કોણ લેગો और आज चोरी करे रे भाई ચોર લેગો खुल सो खिलाड़ी बता ले બઠા લેગો अगर वेल कमीशन बढ़ा मार हाँ। आवी सामारो देने लेती कमी तो जानो छे જારો જારો मन क्या देव बोल जाओ छे વાહ 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 क्या संतो संतो बोल जाओ छे बड़स पण. फक्त बोलाणो मन क्या लागे छे બરાબર कई लागे छे મન ક્યાં લાગે છે बोलाणो मन क्या लागे छे બરાબર ए मन क्या गाई गाई वादा कोई ये मन क्या कई कई बचा કોણ કોરી કછ कुल कोई करे બરાબર मारा को छे હા साधु बोलो संत बोलो હા मोदी छे આવની देशे राजा छे છે पर હા मत ले बेलस के मत मत કોલી दुनिया कैसे कौन केरो जो છે જેન બાટી ખાવ આટલો છે હા વર્કન ખાન કાઈ છે ની છે ને અને જેન કન 5 પ્રકાર 36 ભોજન છે છે વર્કન બાટી છે ની હા જેન આગીન માં નીમ છે છે વર્કન બાત છે ની છે ને અને જેન કન મહારાજા પલમ છે હા કોની દાની કોની અરે કોલીરા ઓ હા શરૂઆત હા જેન દાન કરવા વાળો વર્કન પીસા છે ની છે ને અને જેન કન લાગે છે પીસા છે હા वो दान કરવા દે ની અરે ને અરે રે રે રે
મને કેમ દેવા જાવ છે કોણાचा મને કેમ ઓછો લાગે છે लागत नाही સંત કે વિચારેની પાસે છે ખાતે ઉડી જાય હા रावण रे बा मेरा जीवन कोरा कागज ओ रे गया ऐसे अक्षर को पढ़ाओ गुरुजी ऐसे अक्षर को पढ़ाओ वाय से अक्षर को पढ़ाओ मुझे ऐसे अक्षर को पढ़ाओ આજે કોણ का हां તાનું નામ તો हां किती रोला हां ना साई ना खाते पढ़ाओ गुरुजी ऐसे अक्षर को पढ़ाओ वाह 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 बरं हां મને કે વિચાર લા જીતે લા વિચાર हां ने રાજન બતન કિંમત છે ની છે ને. પણ કશે પાગલ ચડવો यार किंमत એ મને કેમ કિંમત છે બરોબર. હવે તને નવરાન ખરાબ કે કાકા के હવે તને નવરાન પાપી જ કે के ઓર બાપ રાવડા પેલા વેલા તો हां 70 વર્ષે થોડી બલાત્કાર કરે છે बरोबर હે કે हां ओके ये रावणातून पावणं लागेल ये रावण पाले बळद છે अच्छा 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 પૂ રાવણા તો બળદ નો છે बरोबर હા हां પણ પુત્ર રોજન બોલા કે હા बाळे बाळे પણ આ 30 વર્ષે થોડી બલાત્કાર કરે કાકા अब ये रावणार को काय આપો કે તો સોગે હા. એ મન ક્યારો કાઈ બાટી ખાઈ તો ભજન નહીં हां काय કેવો છો તમે हां તમે તો કઈ બા हां કઈ બોલે છો હા हां હાલ વળ બોલ કે બા बोला झाली ધન્યવાદ ચાલુ એ નહીં और काला आजार त्यांचा समाराई नाही મન કે લેક્ચરની વચ્ચે લોકો हां મન કે માસ્ટરી વચ્ચે वजा છે માટે વેલા वजा वजा નહીં શીખવાનું કઈ કઈ વેલાનું हां बस काय हो પહેલે તો શાળા ગો ग અને માસ્ટરી કઈ કિંમત काय गे એકેથી 5 ટન લખન દી लगन देने एक गदनो 3005 पाच अमर आओ लिखते लिखते पढ़ते जाना हां है कि लिखते लिखते पढ़ते जाना लिखते लिखते पढ़ते जाना बरोबर मगर गो गो मन बात करी कोई बरे कळे बात करे सब को हां एक अक्षर लगो लगो बत को पढ़ो हां वाह एक अक्षर लगो लगो बत को पढ़ो हाँ? मार बाप देखो मन देखो काय जगत पे करावे काय वाची बाबा मार जल्दी छे को छे रे मास्टर की जा काय लिखते लिखते पढ़ते जाना और पागल हां अरे कौन की लगो काय गे लगे रो बाचे रो ये मन चार के बरोबर बापू पत्नी कोई जाधव वाह ई बापू चलगो चलो बच्चा आ तो भाई भाई सुधा चलगो चलो बरा केडी बाप चलगो हां केडी भाई चलगो चलो आज शेती मोठा दुःख हां केन हो ये ना आज वो घरे याई ना यारी ना केरो हां कपाळे कुकु मुसावो बुजागो हाते बाई पगडी फुटगी गुडगी आज पगे बाई जोरबात चलगे गळ गेरो और हातावलो कुण छ कोण जब देखू तब खेलिए जबाबे गुदबाए गेलिया मैं बाहर दीवारो देखू ए मला दे पानी यारे बिना कमाए अरे हां अब आते जांग हां सारी आविषय के दियो पाळे बाळे जे घर तक कोण चलगो का चलो बा दुवार मळेवाळ छे छेनी रे छेनी रात्रि को को दताली बक्या जीवतो छ हां दताली भाई श्याम छ अच्छा गंगाजी गणवारी राव कंचनी एंजल शब्द चालू शब्रिया हां 21 रुपया देने के धन्यवाद धन्यवाद वाह अरे हां एखादी मला सकाळी कोई बोला अरे हां शेवटी एक करोड भर बोलताना कार्यक्रम बंद करू છું बरोबर કોઈ દી મહારાજ સુધા બોલ્યા છે હા. કારણ કાકા હા. આ જન્મ જોડી તૂટ ગઈ टूटी टूटी કોઈ આડી हां ચારી વળી દેખીએ છે देखिए થોડા બોલ્યા વસ્તુ છે चलिए કારણ ગુરુએ ભતુજી મહારાજ वाह એક ભજન બોલો કાકા काय और एक भजन बोलताना कार्यक्रम बंद करू છું हां જે ટાઈમે બે બાપુ નિદાન બેગો हां 1000 लोक आज બેઠે છે बेटे दे આવો हां 1000 लोक आज બેઠે बेटे અને ઓ બાપુ ખુરશી માં બેસા નાખે बेसारे रा તેના ઉયાડી રોઈ रोई એ રે રે ગબાડા એ નવે રે ગબાડા તારો નીલો રોગન હાલતારે મારી મારો વીરો
कदर ના દિલે કલાકાર કમાડે રૂપિયા બેલો ચી કદર મારી મારોડી હોવા ધાવલે માં આવલેમાં આવા ત્યારે ભકાવડો પેટર કાકા બેદે બેદે એ થોડે સરગો સરગો. એ ગોળા બોલા ફૂલ अरे मारो रे दी प्रेमेती नायक कारभारी सरपंच उपसरपंच पोलीस पटले हात आहे आए अनो यारी के आए हे यारी आओ ती स्वराचं दी बेटाचं दी बोलीच अच्छा 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 आव सेवाचं खुर्शीवर कमी छे रे ए यावना बोलो घर छ वाह, वाह, वाह. कोण खुर्शीवर कमी छे रे એને. अनु यारी काय के ए. काय करू सोरे हां काय करू सोरे चांदी रासायबा अरे मोरी आवे ना काय करू ना जगानी रासायबा तारी हिरा तीरा अरे उद्या नंतर वाह 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 नाकरकर बंगाई हलाय बंगाई पर हाय रे हाय आओ आओ आणि ताक्या पाटी तोडे नदीने दिले तरी और खुशी मिळेली बळे बळे पण આજે પાગર પર નગરીત માં वाह 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 ચારી વળી બજાણો છે अच्छा 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 પણ એક જ છેડે કરામાં એડી કીવું काय के ચારી વળી એ ઢૂંઢી આઈ खुशी कमी न રહી જાય સેવાને આનંદ રહી જાય સમાજની જે બોલી લો અને એ વાત કેવા છે બરાબર પરિવાર ગુજર કરે છે આવલે આવલે આપણે કઈ બોલો તે બદલ ધન્યવાદ હા और साथ साथ हमारे सवाल गंगाराम बोरी तांडा इंदु शांति 21 रुपया राठौड़ ईश्वर गुड़ियापुर इंदु शांति 51 रुपया देई जाव છે करत आता केतनी कार्यक्रम માં તો ફોન કરું છું વાહ आ
भगवान की